Ma'am, like the tourism minister announced that this year's Sanja event will be in your constituency. So on this, what do you have to say? I am really thankful to our Honorable Tourism Minister, Sir Rohan Kaunte, for declaring it in the assembly. आणि सांजा हो म्हणटा तो शिवोलचो वन ऑफ द बिगस्ट इव्हेंट, वार्षिक तो, आणि एवरी इयर इंटरनॅशनल ट्युरिस्टूय येतात, आमचे गोंयकार येताच. गर्दी कितली पडटा ती तुमकां खबर आहा. सो ह्या वर्सा आमी मिन्स फ्रॉम लास्ट इयर वी आर फॉलोईंग इट अप विथ ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर. आमची आख्खी कमिटी, सांजावची कमिटी वचोन ताका आख्खे प्रेजेंटेशनूय केल्लें. सो दीस इयर ही हॅज अग्रीड and to have the event in our Shioli Manna Panchayat area. So they will be like the tourism minister that you gave a good presentation. Yeah. So what will be like something different compared to last year? So आमचे इगोजीच्या फुडल्यान ती व्हडी येतात वाड्यांतली ते that I have asked him to give some sponsor for it. आणि इव्हेंट आसतलो तो, डान्स आसतलो तो सेपरेट आसतलो, नॉट एट द सेम स्पॉट, बिकॉज दॅट इज अ स्मॉल एरिया, स्मॉल प्लेस.